Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Echenta. I am a turban designer from Malaysia. So today I nak tunjuk you cara nak pakai Chloe Turban. If you guys tak tahu, Chloe Turban tu adalah a new design yang Ilham Echenta keluarkan. Dia adalah turban yang ada attached dengan straps. So memanglah basically banyak turban Ilham Echenta yang attached with straps. Tapi kali ni dia lebih simple, lebih mudah untuk orang yang nak try pakai turban ataupun for those yang dah biasa pakai turban tapi suka gaya yang ringkas. So, nak tunjuk dua cara untuk wanita-wanita yang ada yang pakai turban, ada guna sanggul macam dekat patung sebelah ni, itu tunjuk yang cara pakai sanggul. And yang sebelah kanan ni agak lepeh kan, sebab kita anggaplah dia macam wanita yang rambut pendek. Tapi I dapat soalan yang if I rambut pendek, bolehkah I pakai Chloe Turban ni? So, I nak tunjuk you. First of all, I tunjuk you yang pakai ada sanggul. So, colour yang I pegang ni adalah Nutty Coffee. So, for those yang dah purchase, thank you so much. Okay, I will show you how to wear it. First of all, macam biasa, if you have a bun behind, okay, apa yang you perlu buat ialah, okay, tips dia untuk tak nak menyusahkan macam cara dia rasa susah untuk pakai if you pakai daripada atas, you have to wear it from behind. Pegang macam ni, and then you serkup je. Okay, so semua rambut-rambut tu boleh rapi, gunakan satu jari and just selakkan ke dalam rambut-rambut yang terkeluar. So, it's very simple and kita ada getah dekat belakang ni. If you can see, kita ada getah. Okay, ni getah dia. So, you ikat. Okay. Once you ikat, okay, and then apa nak buat dekat belakang ni? You selitkan kat dalam untuk tak nampak lebihan-lebihan tali yang berjuntai. Okay, and then yang depan ni, this is what we call special thing about this Chloe Turban. It's very simple, attached dengan straps yang di-attach dekat atas. So, dia tak perlu ikat daripada bawah ke atas, tapi dia bermula dengan atas dan you have to fold a bit, okay? Fold a bit. Ikut you, kalau you tak nak fold, dia akan ada macam a bit terjuntai atau tajam ke atas ni. So, nampak kurang kemas. So, I suggest you to fold macam ni. And then just pegang with your both hands. Okay, and then make sure yang belakang ni, if you don't like too much lebihan, make sure lebihan ni you masukkan. If you can see lah macam mana. This one. Okay, again. This one. If siapa yang ada turban sekarang, you can try dekat kepala you and kita belajar sama-sama. Okay, once you dah ikat, see? Lebihan, masukkan kat dalam. Ini tangan. Jari ni pegang. And you ikat. Okay. Tak apa kalau ada terlebih-lebih tu, later kita akan kemaskan. Make sure you ikat tightly. Okay, when you ikat tightly, if you cut sekali, maybe kalau you tak lasak, dia tak terbuka. Tapi I suggest you to tie 2 times so that it will become more secure and tak terbuka. And what happened to this one? Bila dia dah rapi, then baru you boleh masukkan lebih-lebih tu dekat bawah the straps and you kemaskan tepi tu. Okay, so dah siap. So tak adalah nampak ada lebihan and it's very neat dekat belakang. Cantik because I purposely design this turban ada lebih because it can fit all sizes of kepala and then tak ada issue muat atau tak muat. So, this actually you boleh cover kan lebihan tu dengan cara ikatan yang I tunjuk tadi. Okay. So, here we go with a bun. So, okay, now we move to style number 2.
macam mana nak gayakan Chloe Turban untuk orang yang rambut pendek. So you guys mesti macam, I want to try Chloe Turban, but then I rasa macam susah nak handle the macam lebihan serkup dekat belakang tu. So I will show you the trick how to macam nak ikat betul-betul. Kita cuba if I can do it. So this one I pilih vanilla cream. The colour is so nice, so fresh. Siapa yang suka colour-colour yang cerah macam ni, sangat cantik. Okay, now as usual you akan tie dekat belakang. Okay, ikat. Make sure the lebihan tali tu you selitkan tau dekat belakang tu supaya nampak kemas, tak ada terjuntai-juntai tali. And then okay, what happen, you kata rambut I flat, see, flat and ada lebih macam ni. Okay, I will show you dekat belakang. Alright, now again what we, okay, wait. This one again you fold, hold it tightly and then you pusing. Of course lah, I have to pusing the ni lah, mannequin ni, head mannequin ni. But then you tak perlulah pusing, you just tengok depan mirror and then you pegang hold. And then dia kat belakang ni same like before. I ada tunjuk you kan, pegang and you ikat. Don't worry about the extra tu. Nanti kita dah ikat ketat baru kita kemaskan. Okay, one time. Okay, and then wait, I tak nampak so I kena ikat dulu. One time and there we go. Another 2 time layer. Alright, so dia akan jadi macam ni. So apa yang lebihan ni you boleh buat? So actually you boleh try masukkan kat dalam serkup tu. Don't pull it terlalu lebih, but then sikit je. As long as dia nampak macam sanggul tipu. So dia dah terbentuk dekat situ. So you boleh try if you want to yang rambut pendek. I suggest you boleh buat macam ni. Now you guys dah ada idea macam mana nak pakai Chloe Turban dengan sanggul ataupun without sanggul tapi boleh jadi sanggul tipu. So nampak tak kat sini, sangat cantik kalau dia nak tea coffee. Remember that this is vanilla cream. So please dapatkan dekat our website www.ilhamechenta.com.my. And don't forget to like, share, subscribe. Penting, okay? Please click subscribe my YouTube channel, youtube.com/Echenta. So have a nice day guys. I hope you enjoyed this video. Bye bye.